भाई इतना गंदा गंदा कमेंट मेरे को मेरे मन जिंदगी में मन को मुझे नहीं देखा है। वो तो गंदा कमेंट मेरे को देता है फेसबुक पेज में, मैंने ज़िंदगी में इतना कोनो कमेंट नहीं देखता है। कमेंट और जात है, खोला कुदाल बेलचा खोंती गेंती ये सब देता है। वो आ जाएगा बाद में, नहीं तो मालूम आ जाएगा। लुकाया वीडियो बनाना पड़ता है शुरू लगान। अरे भाई लुकाया बना नहीं बनाएगा ना तो कैसे बनेगा? हमारा कमेंट देखेगा तो कुत्ता पानी में पड़ जाएगा। हाँ, फेसबुक के आइनुल भाई ब्लॉग में वो तो फंसा फंसा कमेंट है हमारा निर्भर। এটা কমেন্টের কোনো জাত হয়? हैं আর सारा बेटिन तो खाफोट डाल देता है कमेंट में। अनुरोध करता हूँ दिन रात तार बादे लोगों ने किससे लेके देता है कि हम कुछ नहीं बुझाता है। वो उसे मंजर फा हुआ तो दौड़ता है दिन रात लाइफ करिया होता हूँ और सब बोले होता हूँ तार बादे बच्चे बड़े बड़े हमारे तकलीफ देता है। ओ कितना लग गया ते खोला गाजर मूला गाड़ी दिया लंगर दी बांध दिया गाड़ी माঝে सुंदर जगह गाड़ी फाटाइन पिता একগু এর বাদেও কোনো ছাগলে কিছু করলে ওটাও ফটো মারিছিলেন মুরুকে কাদাইয়া নেই যারা মুরুকে এটাও ওটা স্ক্রিনশট মারা লাগেনি। হ্যাঁ কোনো ফাও নকুন দিয়ে গেছে এটা কমেন্টও দিলেন ওনাকে বেটিনদের চুল উকুন চাইতরা মাথার ও ফটো মারিছিলেন আর এটা মারা নিবে কইতে কেন? হ্যাঁ ও আর এগু লেফটিনও যার এগু বাথরুমও যার ও তা ফটো মারিয়ে দেওয়া লাগেনি। হ্যাঁ আর বেলের যে কিতা করে ওটাও দেয় ফটো মারিয়া। আমি মরি গেছি টাইট হোক ইউটিউবটা চালাইতাম কিলা ইউটিউব চালাইতে পারবো ফেসবুকটা চালাইতাম কিলা আমি তো চিন্তা করি ভাইয়ার না। হ্যাঁ ফেসবুকটা চালাইতাম যে কিলা চালাইতাম তা আমি যেমন গরু ছাগল আর ডাস্টবিন সারা যাবা যদি উঠান ফুরিয়া যাবা পর্যন্ত ফটো মারিয়া দিলেন ফালাইন না যাবা গুণ বারে উড়াইয়া ফেলাই দিই না ফটো আগে মারেন বাদে ফেলান আমারে মানে দিবার লাগে কমেন্ট মোর কমেন্টও দেবা দুনিয়ায় যা আল বা লাফলো না ও তা আর বিশ্বত মানুষ পাইছে না নৌকা আমিও পেলোর কন্টেনার যে বার হয়েছি দয়া করে দেওয়া শোনা পাই তোমার অনুরোধ করিয়া দেওয়া সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করিয়া তোরা ইউটিউবও হোক আর ফেসবুকও হোক।